उदयपुर 12.6 करोड़ रां बाय संसे रेजाका गुमती हांकर पुलिस सुपारनि तांगनक फासालो आ पांदाव थांगे मानजाका मंत्री अका डॉक्टर मानिशा आबन लगिवो फाइमानजा फाइके हास्ते पुलिसनि अका नायकनाय अमिताभ रंजन रांथंग मंत्री पूर्ण सिंह रॉय एमएलए अभिषेक देव रॉय गुमती हांकरनि हांकर नायकनाय तरित कांति चाकमार आकर्षण पांदाव फाइमानजागै मंत्री अक्रा शाखा ताकलायो पुलिसनि 3000 स्पेशल एक्जिक्यूटिव तिसक जागनाय आबोते बकबां अंगै 6000 अंगै मानो महिला पुलिस रगन तैब खुकेंखा मंत्री अग्रा शाखा हाकतनि जत हांखर रग महिला थाना तंग आबो आं साइमानिया बतेब शाखा हास्तेओ थाना तंग 32 जीआरपी थाना तंग कायदक पुलिस फारी तंग 33 हास्तेओ लाहारपाती मुंग तरक के कम अंगै तंखा लुकोरगनि काहाम हामे सुंगना बागिनो ताकलाय बिसिओ 590 नि काहाय सामुंग बतां संसा जाखा आबन लगी मंत्री अक्रा शाखा हास्तेनि पुलिस रगन जत फाइसिंगतिनो नाहारिनो सामुंग खान्या नांगो মানুষ যখন আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সমস্যা হবে কিন্তু দেখতে হবে সমস্যা হলে সেই সমস্যার জন্য আমরা তার পদক্ষেপ নিয়েছি কিনা এখন তো এই জিনিসটা হচ্ছে কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমরা কিন্তু সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে বলি আমি ডিজিপি সাহেবদের বলেছি এবং এসপিদেরও আমি বারবার মিটিং করি যে কোনো জায়গার মধ্যে রং না দেখে ধর্ম না দেখে পার্টির উপরে উঠে গিয়ে কে কার আশ্রয়ে আছে সব না যদি অন্যায় করে কেউ যদি দেখা যায় যে আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে নিয়েছে আমরা কোনো অবস্থায় তাকে কিন্তু আমরা ছাড় দেই না पांदाव कौनार का हास्ते पुलिस नि अकरनाय कने अमिताभ रंजन बशाका G+4 कैटेगरी व गुमती हांकर पुलिस सुपर तांगनक संहा जागी तंका हनै ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।